Hi everyone, how are you? I hope so that you all are doing well. So, I'm gonna start my first vlog on this first day of Ramadan. First of all, there is a lot of greetings of Ramadan to all of you. May Allah shower all His blessings on us and our families. So, it's a day of fasting, it's a day of forgiveness and spiritual development. सो हम नमाज़ पढ़ चुके हैं, अच्छा दिन है तो अच्छे काम से शुरू करते हैं. नमाज़ पढ़ चुके हैं तो अब हम तिलावत करते हैं कुरान पाक की विद ट्रांसलेशन. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी डेली की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें. सो लेट्स स्टार्ट. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है. अर्रहमानिर्रहीम. बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला. मालिकी यौमिद्दीन. जज़ा के दिन का मालिक. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. हमें सीधा रास्ता दिखा. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम मीम. ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन. ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हिदायत है. अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. जो बिन देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें खर्च करते हैं. वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून. और जो ईमान लाते हैं उस पर जो उतारा गया आप पर और जो आपसे पहले उतारा गया और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं. उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून. वही लोग अपने रब के रास्ते पर हैं और वही निजात पाने वाले हैं. इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून. बेशक जो लोग इनकार कर चुके हैं बराबर है इन्हें तू डराए या ना डराए वो ईमान नहीं लाएंगे. ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम. अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है. वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िरि व मा हुम बिमुमिनीन. और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमानदार नहीं हैं. युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून. अल्लाह और ईमानदारों को धोखा देते हैं हालांकि वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और नहीं समझते. फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून. उनके दिलों में बीमारी है फिर अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है इसलिए कि वो झूठ बोलते थे. वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून. और जब इन्हें कहा जाता है कि मुल्क में फसाद ना डालो तो कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं. अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून. खबरदार बेशक वही लोग फसादी हैं लेकिन नहीं समझते.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار وہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں حیران رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، سو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی بجھا دی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسا کہ آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے دیتے ہوں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، یہ پہلا رکوع ختم۔